هل صادفتكم يوما وأنتم تستخدمون الإنترنت أي من العروض الخاصة بعملية التجميل؟ ربما نعم وربما لا، ولكن ما نؤكده هنا أن الكم الهائل من الاتصالات التي تتلقاها عيادات التجميل في تركيا تضعها ضمن المراتب العشرة الأولى، وذلك وفقا للجمعية الدولية لجراحة التجميل ISABS. فما السر الذي يدفع الكثيرين لإجراء تلك العمليات؟ وهل للسوشيال ميديا أي تأثير؟ بحاجة لإني أعمل هاي الابتسامة طبعا. حتى طبيعة أسناني لابد إنه نحن نركب عليهم الكراونز لأنه عندي حساسية بالأسنان، بالإضافة إنه صار شيء تجميلي حلو بالدنيا، يعني إنه الواحد يكون عنده ابتسامة حلوة، صف واحد، لون واحد. يعني فيسبوك، السوشيال ميديا المظهر المهم يعني في المجتمع اللي سمعت فيه دونك جات فكرة بأن زراعة الشعر هو من الحلول السهلة واللي غنقدر نمشي ليها. الهدف في الحقيقة مو السوشيال ميديا. طبيعة عملي أنا عندي علاقة مع الكاستمر، والأنفي كان يعني مو إذا في عملية تجميل راح يكون أحسن. ولأن السياحة التجميلية باهظة الثمن، وهو الأمر الذي قد يقف عائقا أمام أصحاب الحاجة الماسة لإجراء تلك العمليات وربما دفع أتعابها، لذا جاءت مبادرة السيد أرسين مرتضى أوغلو لتفعيل المسؤولية الاجتماعية ومساعدة الأطفال تحديدا. Sosyal sorumluluk tarafında mümkün olduğunca farklı projeleri hayata geçirmeye çalışan bir kurumuz. Bir diğer projemiz de çocuklarda, yeni doğan çocuklarda özellikle dudak ve damak yarığı rahatsızlığı olabiliyor ve bu çocuklarımızın hayata ve dünyaya kötü bir görüntüyle başlamasına, mutsuz bir görüntüyle kendini sevmeyerek, beğenmeyerek başlamasına sebep oluyor. Bu noktada hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizde her yıl 100'ün üzerinde çocuğumuza dudak ve damak yarığı tedavileri için ücretsiz olarak, tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Onların bir nebze olsun hayata başlangıç motivasyonlarını olumlu olarak etkilemeye çalışıyoruz. وتشتهر مدينة إسطنبول عالميا بخبراتها وتقنياتها الطبية في مجال زراعة الشعر، فهي الأكثر رواجا بين العمليات لكلا الجنسين نظرا لجودة العملية والنتائج النهائية. Saç ameliyat için, transplantasyon için ortalama 3 gün yeterince kalıyor. İlk bir günde muayene yapıyoruz. Bizde özel bir cihazımız var. Özel cihazla ilgili ilk önce muayene yaptıktan sonra alıyoruz hastaneye, ameliyathaneye. Ondan sonra bütün gün ortalama ameliyat 6-7 saat sürüyor. İki kısmı var. İlk önce saç köklerimizi arkadan alıyoruz. Ondan sonra mola veriyoruz. Hasta dinliyor. Ondan sonra saç çizgini çiziyoruz. Ve başlıyoruz ekim yapmaya. Ekim bittikten sonra hastalarımıza ilaç veriyoruz. Anlatıyoruz nasıl kullanacak. Ondan sonra bir gün evde kalıyorlar. Bir gün sonra bize kontrolü ve yıkamaya geliyor. عيادات التجميل لا تشتمل على تخصص واحد، بل تحاول أن يكون لديها مختلف الأقسام والعمليات كالتنحيف وشد الجلد والبوتوكس وغيرها من العمليات التي قد زادت في أوساط الذكور بنسبة 50% بحسب الأطباء. Biz yaptığımız ameliyatlarla hastanın tüm vücut yapısını, tüm yüz yapısını, tüm fiziksel yapısını değişmeye hedeflemiyoruz. Biz yaptığımız ameliyatlarla, minimal dokunuşlarla veya hastayı mutsuz eden herhangi bir bölgesel problemleri hallederek onun hayatına katkıda bulunmak, onun mutluluğuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. ابتسامة هوليوود ليس كما يعتقد البعض أنها منتج يباع عند طبيب الأسنان، ولكنها تتم ضمن مراحل طبية خلالها يتم إصلاح الأسنان وتنسيقها قبل أي تجميل في شكل الابتسامة النهائي. Smile hastalarımızı uyguladığımız tekniklerin en başında protez uygulamalarında, bu uygulamalarda özellikle ilk aşamada hastamızın fotoğrafını çekiyoruz ve
fotoğraf çektikten sonra bilgisayar ortamında nasıl olacağını hastalarımıza anlatıyoruz ve bunun üzerine preparasyon yaparak o smile düşük hastalığı sağlıyoruz. هنا ينتظر كثير من السياح دورهم للدخول إلى عيادات التجميل، فالدخول إليها ليس كالخروج منها. نتفهم متطلبات العصر وأن الناس أصبح من طبيعتهم البحث عن المثاليات ودخولهم في عالم المقارنة، لكن ما يحدث هنا هل هو جاء حاجة بعد دراية أم رغبة بعد مقارنة؟ عبد الله الأحمد لأنا الشاهد BBC عربي. اسطنبول.